असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा भवति संस्कृतं। भारतीयवैज्ञानिकधारायाः भाषा भवति संस्कृतम्। इयं भाषा देववाणी, देवभाषा, अमरवाणी इत्यादिभिः नामभिः प्रसिद्धा अस्ति। भारतसर्वकारेण संस्कृतभाषां श्रेष्ठभाषा इति स्थानं दत्त्वा अङ्गीकृता। सर्वे भारतीयभाषाः संस्कृतवाङ्मयम् आश्रित्य विकसिताः। ऋग्वेदादिचतुर्वेदाः, महाभारतादि इतिहासौ, शाकुन्तलम् इत्यादि विश्वोत्तरकृतयः, आयुर्वेदः, योगादि षड्दर्शनानि, चतुष्षष्टिकलाः, सौन्दर्यशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं सर्वे संस्कृतभाषायामेव सन्ति। अतः संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतेः मूलाधारः वर्तते। संस्कृते वर्तमानं वसुधैव कुटुम्बकं यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्यादि सूक्तयः विश्वकल्याणाय जनान् प्रेरयन्ति। संस्कृतभाषा पूर्णरूपेण वैज्ञानिकी भवति। भाषाशास्त्रे अस्य योगदानं महत्तरमेव। अतः संस्कृतवाङ्मयं विश्ववाङ्मये अद्वितीयस्थानम् अलङ्करोति। Such a sweet language, Sanskrit, one of the greatest treasure given to the world by ancient India. A language that is an ocean that contains pearls of wisdom. May it be the Vedas, the Shastras, or the Kavyas. In short, Sanskrit is the storehouse of knowledge. You very well know Sanskrit was considered as Deva Bhasha or Devavani, that is the language of the gods. The word Sanskrita meaning refined or purified. No wonder Nehru quoted in Discovery of India, "If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her greatest heritage, I would answer unhesitatingly that it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. This is a magnificent inheritance, and so long as this endures and influences the life of our people, so long will the basic genius of India continue." You want to know more about this beautiful language? Do join Sri Narayana Guru Open University. You can either enroll yourself in BA Sanskrit, or if you want to indulge in deeper knowledge, you can choose MA Sanskrit. If you already possess MA Literature degree and you want to know more about Sanskrit, the mother of all languages, you are welcome to Sri Narayana Guru Open University, where we have no age limitations, no mark restrictions. You can learn Sanskrit for the fun of learning our heritage language. Thank you.